Kaya dal mo timo. Calme. Galul mo ko bay. Aulo de sa kaya yun alas tira ya le campere stigal mo president. Vai Dire che il salo do primo dato fu fan, ya dire che val dire le cap to do da grazie. Vai Galul mo ko ba quasi vai yun da mo independente suadro siga udo. Bravo gila dire lo to da udo. Scala simul bar gado mo subra trora. Oceanography. Ai. Tagal lu mo ko ba quasi. Te pal di subra ad sel adra bra gel. E o besa gel grafle. Mineral resources. Vai Yo de quasi atagaria gold, silver, malu glubu tagal dia do gel. El bes lo tis maudo de dia alto. Kailangan madyak ngingit toy. Ngaram ka do sendra ng lagay del mora school almet mel mo omrula ngo to ko sorry mo minister mo to director ang aral el obisra government tila de asvel toy. Oh. By mes ngaringiar adam la tobra school el limos kaigang el available na internet. Madim announce na sa kiospe tirgagi de scientist el mel mo super tel continental chef la sengarang selang oil and coal tangarang. Mo sendran ngalged mo school tirgadi akal train mo school ang Michael Silubun mal melesel may tirgel dang oklay gal gingal na kabalmento sa kading mal agid im Silubra school malo tura sela tilal destroyer Ang dude ba belyo? Oy. Hindi ako sa belt ko. Oh. Mang may dito asay. Asum somi una to da bora. All sa lelang ang tangara internet el pektingira scientisto. Mutim dula sa mam ospera aven mom suga. Somebody will answer your question. Maluwing your request. May lakad to da ng ligedra school mom brula ikalu de tangara yar na to da school el limosco. $1 tira mem subia continental shelf la setia ngarangara alsel ewa atras yabar elanga se togorbe bula tablet adadu ngaringa plaluesra alsetia al continental shelf min the give resources ngara alsel oy bugada mo se okay I have al continental shelf a cloclio atras yabar ma have a cloclam mama we don't have technology to study this or to identify lo se ngarangara alsel but please send to study ngi merko mo aislo se okay ngarangara alsel magara do miringi ese de la laudo dan aratse tuming maklo laudo dan aratse Oh. ay especially at gora oil Oh. Seguitio Kaya albus ibora ya de pugel asu mustar tigel educator. ay oy me do tilaman bolas de mergom di fera il almora next session Le telak na ko la. ara am la mo rusiga da do Dia bukan gila di gil ban ari. ndim de la 10 minutes ang mo 8 o'clock Bo etiklok. ay Okay, bedi clear tayo. okay Ay gaya paldi yung to jangan ulo na. Blo dia sorry dra, sem lo vero do state. why say let typhoon aul Wasi. Kaya sel busco last el grill gayos más. ay Pase bukan gil borgi gal gaskur belau. El bobo subra yang kadilu kuasi palawado no lati el gokse paldim suba togora history ablu belau pausis eklela togora ablu belau pagora was pending bahara kuasi se de mark bulbul el togora ini dimla mo gering aseng ngwarak lungela bulgul yang kuasi el lado mesa school elang wa olvidar lulau tubla introduce al nasel bolal el tor belau abo abas telbo kamo ko lang al school ako sa school bolbu sa free el bogaraw tutelela togor bela ngarngel lu a dos pel entertain sel ngarngiya gagi dele funeral oh vi mas tel united en dia kay mut togor bela un sti orde sa duli le gorgaw oh dia altara language important to by me mosuba Russian Chinese oh asum la mosuba togor bela I don't know ngatel no soldado 20 some years yak me aktir mo togor bela dia kasbe close pe ngara school akim ngara college el dulu sa question dia sa mo togor bela matial togor bela identity de documentary ng lawyer museum. Okay, hindi ka daw spearingida every day. Kasi sa trol pira klulangar nga lalo.
Aigel bill sila draft ng tugor belaw. Over hospital, tial charter gaun tugor belaw. Kudoban sweder uspe eringil miliwek rablul adem aurora everywhere in this world because important. El assembla introducer olvida lulaw. Afal ka pito di tugor belaw rogil bil. Meringel, mal meringel. Nga sel darura tugor say how important this is to us. Emergo kamula say malgirel ngari kamo ay sa sengra unong malgirel mesubring le sugo mendia kam subit tiang over school el mora apa ingara University of Hawaii girem el tara requirements no nga dia tula sen dia tutlel identity gir the blue ngari al adma ngari atkinged ma au du del baal age dia kan partra history gir nding tuming a purpose te global magara so global mo aplaure oro dia mamengong ito ko ilo si kadim super ngin mo sa pedala o ay nga kare lang ak mga daw ato bela tok la bela ko do tiras ka ko bela o yak bela din how important is it in material society in this world that we live in today bigir nga ka mula sa ngarak mal girem badang ito ko bela over a University of Hawaii. Alo ben by girem master your English from subit at program regret tagi da giro good man wants mapug written in English. Mga ngawgay I may be wrong on the gumestring sa importance sa tel toy kotem subit at program regel letil ay gidre lang adobal masuba tabora university kadmora college kadmora go at program regel doktor plura brul aben ngel lua uspe tel program regel it's international language. Oh. Ala di daw steli ako sa school ba bora graduate tawat sa praise. Jadi social ala di ka sa school steli ba algi sa school. Why say? Di ka talwa di ko break kwasi. Akmul ko ra ka ako rin sa ada bul ko ra di bul to bela tila di to ka brigel ba bul ala di sa gid ro suba. Ay. Kasi saklak mo tagal na steli ba mo di ati. Mo ko si kli ngel lu. Mo dul mo ko to bela. What's that going to do to her future or his future? Sabi el mora UH mergoy mga dadu at tokor belaw pasra test. Tiyak. Wasi. Wasi sel gut liga ka duk mo ara tokor abrigen. I say. Oh. No, siya kan watora wataiwa, watora siya bakal. Oh. Ela tirgel ngelged mula skura Cuba, silu ba Spanish. Bar ngelged mula skura Taiwan, amel ko tokor Sina. Ah, siaban. Oh, marmora siaban melgol. Lengan bahuri pig. Ada. Hindi tel tiginged at bara UN and dia kal taragel five languages those translator ngira tele UN. Aklo se magitang oklo. Ese nu tele speaker itu tira dingam en tokora magigel seguida sa am loreng singileng. So, lerbe klaba mga do adri hindi kaniya translator til ngara tel UN translate tagel adri lerbe. Yagel translate ta kung Chinese, Spanish, English, Russian, agigidre lang al translate. Ya resta di ngal me belaw at al translate at tor belaw. It's not that important lang bukti kita at belaw mo tor belaw. Kada di lasel ko ngara, kaldi mo ko yung tor abrigen. Ego ko alam mo sige yung lasel sa rin. Ang dulit to kabrigan, di kami oli dito tor belaw. Sa gumasa sa siguro ay sige. Why? Hindi dia ka understand. Kita ngau kai. Hindi ko mas rangal lang kumbaga ka mo change sa igal television el almo igal cartoons mo to belaw. Rangal ko sa element tamadi why very percent remote. Ay, ngo mas cartoon. Abay sa tibay. Ay, galit yang ra cellphone daw. Ali ngil ko sagay. Oo, Manuel Gomsingay, Senator. Wilkos ngay. Konstitusyon naman berkepak. Mun mo kana. Tokoro belaw, Ay. official language. Ay. Tokoro American, national language. Ay. Pang atiginya ga belaw, adi tokoro tial in reason ra sil belaw. Why say?
September ikilvela kam namo game berkontor American marusina. Oh, I see. Lang may ikak. Okay. Ang toxios de forme bias. Okay, thank you very much. Okay. National language. Emerald to iling sel de top da kirvela ang gire de lado to olgo to American en de asibel. Ama, blota ko ti alborgoni. Oh. Ita lo ria la dia frustré del boraque pre. No si sa cartil mo malgo to pela. Te allo c'era algo mo cambo la school, la go to school. Pero dit ko ro American ma wa to ro ma da bastel ngari. Será que cree, será curar más cura guam no sigra de magal. Oh, para chico padre nga klon mo sigra. Mo ga bol bili. Ya bibil a subject til mo gigil. Hindi tiya gide brat. I remember agi mora skura mong at George Washington Junior High am na sige magi mora skura sige. Ya remember ako til mong et asugum to kiat sergao melgotora Marialas et penalize sergao. Oh, como el bus. Sa school. Oh, mitom ska bad records lo asig. Tamle grade gide force gide adram rigir sa gide time ra agwama way back in 1966 ma 67. El mom lo to goram rigel. Oh, etira advertise ra como se Guam where American days begin or something like that. Oh. Embergore lata milisi seguida convert the mentality that other Guaman mo US. Oh. Later on in their lives, it no find out to wase. Tial chamaro identity git. Mangire the reviver gi. Tamlar evngala Spanish 300 years tokong ngakla wa Pangilinan ma Perez mga ngakla Spanish am long cliff. Matigingir mong mlo tora Spanish. Hindi siya lora la tamil mil tumsol tegid mede dengang tira se kita ngariya kita the reviver identity gid. Matamana invite gid mora ipawits magadangar ni embergo se kam laigel customer kami mospel sel ngariya traditional dance mangarang kom mati itiu ta adra blula balo a costume tin bar adra pelauma. Adra ruk emeloy etiro la bakya merartir lon leim embergo film mon embergo rulia skur o sisakla akal ma tradition ra blura gwa ay mabebirang ligir sel gumes etmeloy gel matamatong raruk mapelaw imala ruk tirga ang loy kara huiri ping mangloy kar pelaw mablula betem lang man me mixel neutral developer tial culture tirma suga tirma teletel algong lengriri remi matol gorgonia se tia ka to pere merri leng identity gi ay ndi ospallera beklsilsa atiakal ngia ados per ngi la time ngani ap tok no klok to tret to gos bedel gi der mul e beret tial to gor belau ngar ngal ke langa di imong akora matetemok la longo do atogor vela undi was said that it's not that important because where I work at University of Hawaii I'm not required to use it and I don't even unless other vela me say hey bro kawangarang brother nga habi ka vela that's all. This importance of this language los peringir our everyday life those peringir lo those peringir communicate no. Kita tel dongo to dura buhay ngal lu ket mo to du mo lang rak ku mura to ram rigel lang mo magsa al da ada mo mo lang ator pelaw ator ram rigel me e ka batay tel to do sa outer ni mang ngaka ko ngelo sengire identity gid mo gid revive ngi make sure it's not going to get lost ndi me da bla bela to the subia to pelaw ator ram rigel lesel ten nombre kal gan ng asya suma bela mo Amerigela mo ka boss yang ngararnya prevail abela belaw agot ngarabong amle Amerigel okay ang endidul to me endidul official language those pe i question as sel registra tuta ngara igel tablol toy almost pe erni lo ruta business sergao report tax sergao ndi kan to Amerigel Mung ay ka dito suwa hindi ko masa close pa lela to American. Okay? Tagit. Selva ali dia sa selvi sa sel tutak mo. Era wil tutak.
Ay, Always siya mo silver. Agora mas smooth sendo lá sei. Honey, I love you. Agora mas smooth eh. Lang, kasi sildi. Oi, ara akmalo toy rugaw. Ara, will to tao. Ara. Ang tiga rugaw. Mal toy rugaw. Ora dia kal hit no. Wa dia kal hit sel mal ngarar mo do. Sendo I love you ake tilah mal pla impact ni sendo I love you. Anyway. Okay, seguida molas taigel de la hospital top de rati del maltel la mo terul bungra 8 o'clock. Oh, yang ngene lu kemanum saule sola medon sumra tirgagi del adrul bangge del Amerik terul sikang. Okay. Sola kita mo o diata stop malai ge del ger malu kamen tra adang arabul mei. El timing ngene lu ngangi tiagi tokora covid. Kadam lamo sesel karmud frustrated tarmud gorati soadal bagi set bika pogul kadam bagtal al simr o mang sel ko mo somil korang arnya karmiu lo gerang arnya lu e modar sil morngira a 769 679 6767 eso lang wa krime sel ko podmitra next week Monday kadam ko to dia adam okay may karela. Lalu saya sola malungin uskal merida rogo e clamor sel time pad gabi sola amando bata talk show git sola we doing this preoccupied ourselves when they are board sola remain and respect each other ako sola tamatarat abage sola igal ibosado toya ako til suela tamata jangan pula mula say you right I'm wrong malu jangan pula say we wrong and you right or wrong yeah the opinion of the top of the side. With that, my name is Alfonso Diaz and we'll see you next time. Bye now.